Before mi magtaod sa trapal diri sa among parlor mga kahart no, magluto usa ta guys og fresh Mickey guys para namong isud-an karong pamahaw dang paniudto na. Tinuod gyud na mga kahart no, ang among pamahaw is diretso nagkasud paniudto kay ni kamata na mo sa buntag, magkape ra man mi og stick nga kape, wa man gyud lami ikaon ni kaadlaw buntag. Oy, maadto laman og kanaang nami sa bukid kay matuman gyud ang kada pamahaw paniudto panihapon 3 times a day ang kaon. Pero diri sa amo musugot ra mig kape-kape lang sa buntag inig mga bandang alas 10 or alas 11 na mi mamahaw dang paniudto. Kay wala malagi mi laing nadakpan guys, kanilang sa ang among isud-an karon, maadto na lang kaadyo ni. Oy, hilig jud mi ani nga fresh Mickey guys kay bago ko kadaghan naman nakakita nga nagluto mi ni lamian lang jud mi ani nga fresh Mickey kumpara sa ubang pansit. Pero napagajoy mi budget guys, mopalit mo tilaw pa mi atong pansit nga mahal-mahal. Kato bang giingon nila og sutanghon ba na siya? Special pansit. Murag basic na lang kasi nako mga kahart kay sige na kog luto ani sa una bitaw katong wala pa ko bago pa ko na mag-eskwela guys, nagsugod jud ko og gamay negosyo dito sa amua. Kani jud akong giluto kanunay ang fresh Mickey nga pansit iubanan sa mga utan. Ako jud ning ilibod mo ng basic na lang kadto nako guys ang pagluto sa pansit nga Mickey. Okay lagi gutan man ako guys ang sa unang panahon nga magluto kog sudan nga ibaligya guys, tinuod gyud ang mga kahart kay pag human ako high school, syempre, dili pa mata makasud og trabaho dayon kay mangita pa mang experience. Kay tambay malagita nangita kog paagi sa una paggadyo ko guys nga hilig jud ko guys, murag naa na jud ko sa akong mindset bitaw nga magkuan mangita kog paagi nga para makakwarta kay kani bitaw nagdako ta og kalisod makamao na gajud ta og mangitag paagi para maka-income bahalag ginagmay basta kay kanunay. Pero mga 7 months ra to siya mga ka-heart kay nanimpad naman pug ko ngadto sa Manila ay para makatungtong pug og Manila kung unsay kinabuhi anang Manila. Unsya pag-abot ako sa Manila mga ka-heart daghang kadyo kong nahimong trabaho tindera, usahay nakabantay pa kog bata kadali ra pod pero didto gud ko nagdugay anang karinderya usa nahimo ko ditong tagaluto guys naabot ko og 2 ka tuig kay nabtan ko og quarantine mao nang naa sa akong linya guys nga mangluto mo nang pasalamat pug ko nga gitagaan kog talent sa Ginoo ani akay dili kog magutom kay kamao man ko magluto-luto og man ni siya mga ka-heart dali ra ka siya maluto pasikuhon lang nimo ang sabaw with sa mga lamas ang ug sa sagol pag man og masikon na ang sabaw ilunod na imo ang pansit kadali ra kadyo mga gulay ana-ana lang mas lami mo gud ipasiko nimo ang sabaw mga ka-heart para kunay mahabilin dugay jud siya mapanos. So maro to mga ka-heart kay mga aw na may don't forget to like and share. Daghang salamat. Before mi magtaod sa trapal diri sa among parlor mga kahart no, magluto usa ta guys og fresh Mickey guys para namong isud-an karong pamahaw dang paniudto na. Tinuod gyud na mga kahart no, ang among pamahaw is diretso nagkasud paniudto kay ni kamata na mo sa buntag, magkape ra man mi og stick nga kape, wa man gyud lami ikaon ni kaadlaw buntag. Oy, maadto laman og kanaang nami sa bukid kay matuman gyud ang kada pamahaw paniudto panihapon 3 times a day ang kaon. Pero diri sa amua, musugot ra mig kape-kape lang sa buntag inig mga bandang alas 10 or alas 11 na mi mamahaw dang paniudto. Kay wala malagi mi laing nadakpan guys, kanilang sa ang among isud-an karon, maadto na lang kaadyo ni. Oy,